Right guys, good morning naman sa ating lahat, no? Maraming salamat sa walang panonood. Araw na naman ng Sabado ngayon guys, no? Maraming salamat. April 19. Tara guys, samahan niyo ako. Let's go. Welcome to my YouTube channel, 20 Wells TV. Okay, no? Wala pang ganong tao, kukunti pa lang. X45 isa niyan, X45. Guys, oh. Talisayin 45. Quality. Kak. 45. Kak. 45 daw. Pero may bawas pa yan. Lemon. Lemon ito guys, ha, lemon 45. Kak na yan, kak. Tubulik 45. Kak na rin to mga idol, mga kak na rin to 45. Pula 45. Ito 45 din to guys. Isa lang may-ari nito. Yan sila boss. Sila boss yung may-ari. 45. Magdalong man ka pare. Ito bangkas guys, 25 lang daw to. Guwapo. 1,500. 11 months pa lang to. Sinibalang 25 magkakapatid. Sinibalang 25. Sinibalang 25. Na 11 months old pa lang to. 11 months old. Pero yung mga paa niya lang. Boss, anong mga lahi to, boss? oh, Kelso po. Kelso. Mga white Kelso. Mga white Kelso. 11 months old daw. Yung laro ng 25. Fixed price 25. Guys, pumpkin, no?
Pumpkin hats. Magkapatid. Magkapatid, mga gwapo. Gwapong pumpkin hats. Magkano ang bigayan mo dito ba? $3K daw bro. 3,000. 3,000 daw bawat. Guwapo. Pumpkin hats. Kapatid. Ini guys, 2,000. 2,000 daw to. Daming dala ni boss. Yan oh. Lemon. Lemon guys oh. Magkano dito boss? 3,500. 3,500 daw mga idol. 3,500. Ilang buwan na to boss? May git isang taon na. 1 year may git. Bolstag. Bolstag mga idol. Igang hawak mo boss? Ganyan dito. 3,500 din yan. Anong lahi niya? Hindi ko alam anong lahi nito. Pinadala lang to sa akin. Ah, pinadala. 1 year din mahigit yan. Magkapatid to. Magkapatid. Mag-bolstag lang. Bolstag. 3,500 guys. Pero may bawas pa yan. Yan guys oh. Hassel. Hassel Kearney. Tingnan magkano ito isa boss? 1,500 yung pares po. 1,500 Paris. Dito rin sa Bulik. Hassel Kearney to guys ha. Kearney. Kaninita oh. 1,500 bawat Paris. Tigwa 1,500. Ayan oh. Magandang palahian to ah. Hassel Kearney. Guys oh. Abuhin. Boss magkano dito boss? 2,500 lang boss. 2,500 guys oh. Ilang buwan na to boss? Nasa 9 months na yan boss. 9 months. 9 months old. 2,500. Abuhin. Dito sa pula mo boss? 3,500 din. Ay 3,500 to. 3,500. Mga bata pa to guys. Guwapo. 3,500. Bantex na mga quality guys oh. Bantex lang yan ha. Bantex yan, dalawa kapatid. Bantex lang. Magkano ang bigay mo dito ba sa Bantex na to? Magkano ang bigay mo? 1,100 po yun. 1,100 lang guys. Kapatid to na? Magkapatid po yun. Kapatid. 1,100. Bantex. Bantex lang to guys ha, mga quality. Quality na Bantex. Diba? Wallet. Magkano isa nito boss? 700.
700 isa. Ulit. Right guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat na naman uli sa inyong walang sawang support at panunod kay Pindigals TV. Okay, salamat sa inyo guys. Thank you. Bye bye.